हेलो साଙ୍ଗ ମାନେ राम राम स्वागत है को नया ब्लॉग को ମୁଁ आशा करी आपण मैंने भलରେ ଥିବେ ଖୁସିରେ ଥିବେ मस्त लाइफ रो बहुत सारा एंजॉय करथुवे और 90 डे चैलेंज रो डे 9 ମୁଁ आशा करी आपण मानू वीडियो टी निश्चय भल लागिवो आ दुखर कथा जे एटा जे वीडियो मु बनै पार नथिनी तो आपण मान जानथिने मोर केते प्रॉब्लम चालुतुला ता सहित माने एते बड़ दुखर कथा जे एबे हम भौणी हम पाखरे नाही तो हमको टाइम हो नाही आसी के हे गलानी 5-6 दिन है तो आम आम भौणी ए ना तो से वीडियो बन पार नी घर घर समस्त मन दुख रही माँ बापा सब भांगी पड़ी भौणी गला पाखु तो आमको बहुत असुविधा सम्मुखीन करते पड़ू आपण मैंने जानते आगुरी बहुत असुविधा वीडियो बनाऊनी बट डेली वीडियो कर पार नी एवं भी कहते ना असुविधा उपर आहरी असुविधा जानती होगा तो आमको सब किसी परिस्थिति को सामना करके मान चलने को पड़ू तो बापा रोषे कर रोषे कर छुआ रोषे करमती करके आम सब किसी मैनेज करते पड़ू से मत क्षमा करदे ता सहित मो चैनल कम्युनिटी गाइडलाइन आसी जाइए तो मुझे जानी कौन पाई कम्युनिटी गाइडलाइन आसी तो से दिवाली वीडियो मु अपलोड करी से दिवाली वीडियो पाखर ही मो चैनल कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग स्ट्राइक पड़ जाइए गोटे तो समस्त दीपावली तो वीडियो बनई मुझे बनई बट मो पर कौन पाई स्ट्राइक देदेले मुझे जानी ना तो स्ट्राइक केमती हटेबा किसी गोटे जदि आपण मैंने जानते मो सान भाई भाविक मतलब निहाती टिके साहाय्य करूँ तले कमेंट करूँ तो चलो जी घरे कौन कर देखिए भौणी तो आउ ना तो आपण मैंने ब्लॉग रे केबे देखा पाइबेनी केबे देखिपारे ब्लॉग रे लघुचाप हो वर्षा पाग पूरा नरम नरम हो आउ मत क्षमा करदे सान भाई भाविकी एत बड़ कथा मुझे जन नी 5-6 दिन 6 दिन पाखापाखि हो गला भौणी जेहेतु पलि जाइए आपको जन पार बहुत दुख थे आम बहुत मैंने कौन कह आपने बुझीपारे से सिचुएसन कौन होता है तो कम दाम मुझे जापारना तो आज टी आम सम माने टिके स्टेबल अच्छे माने निजक संभाले कि नकने नहब निजे तो सर्वाइव निजे करते हम कम को जाते हम सबकि करते हम से मत क्षमा करदे मुझे जन पार्ली अपडेट दे पार्ली आउ बाहर बसिक बापा साग काटुंट तो यही कम गुड़ा भौणी सब किसी करे जेहेतु माने भौणी ना बापा करुँच माँ पूरा भांगी पड़ी सी भौणी गला पाखु खाଇବା पीवा कि समस्त किसी भी ठीक ना टाइम माने मैनेजमेंट भी ठीक होना वर्षा भी देखते पकई कुहुड़िया कुहुड़िया पाग कर जेहेतु लघुचाप अच्छी ना ठंडा टी कम अच्छी सहित मो देह खराब हो जाए 6-7 दिन हो गला नाक बाग जंती ठंडा ज्वर मो देह जमा भी भल नाला छुआ खेल चलती से स्कूल बाहरी गला बापा ना से शाग काटुंट शाग कटा हो सारापर रोषे हम एगुड़ा किस शागुड़ा कि आप कुशला शाग काटुंट घर कहीं भी ना घर पूरा फांका खाँ खाना हो आगुरी तो भौणी थी ना तो सान आम सानछुआ भौणी दी जन जाक माने झगड़ा नागती भाई भौणी माने घर घर नागुला एवं पूरा फांका हो जाए माने बहुत दुख नागु से कथा मन पड़ला को तो करवा कौन तो जी जाई सारे भाविकी भी माने पकईक आ बेसी दुख लगे तो आमको आग को पुणी बढ़ा हम शाग कटा हो जाए बापा बसिक ये चूल्ही निआन कहते प्रबल धूआं हो जेहेतु लघुचाप हो वर्षा पकाऊ तो से मान चूल्ही गुड़ा जरकी जाइए आसन गुड़ा तले था माँ करेटा खाली दे माँ करेटा नहीं एथर भल से निआ धरी गला ना आपा पानी भी पूरा झरी गला सागर सागटा नहीं बापा देद निपा पानी पूरा झरी जाइए सागुड़ार नहीं लुणटा भी नहीं आसिया सागर लुण पकईदे तो शाग गुड़ा देखा ना एत गुड़ा बट माने बेसी रही तो माने जो शाग गुड़ा माने सीझी ना तो अल्प टिके पूरा हो लुणटा ये अच्छे है ना आपा लुण आज बापा आई जाइए रुषिया तो काली थिला छुआ रुषिया राति भी छुआ रोषे करूला दिन पर दिन मुझे दिन करी यही रकम मिलमिशिक आम रोषे करुचे
ଶାଗଟା କଇନା ଛାଡ଼ିଦେବା ଯେତେ ମଜା ଭଲ ଭାବରେ ନ ସିଝିଛି ଚୁଲି ବି ବଢ଼ିଆ ଜଳୁଛୁ ନିଆଁ ପୁରା ଦାଉ ଦାଉ ହେଇକିନା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। A few moments later. ହେଇସାରିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ବାପା ଏଇନା କରେଇରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଲେ ତ ଶାଗଟାକୁ ଛୁଙ୍କ ଦିଆଯିବ। ଚୁଲି ବି ଟିକେ ମାନ୍ଦା ଜଳୁଛୁ ନା କମିଗଲାଣି ଜାଳ। ବଡ଼ କରେଇ ଯେହେତୁ ଗରମ ଅଛି ନା ଖାଲି ଛୁଙ୍କଟା ଦିଆଯିବ, ବେଶୀ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଳ ତେଲ ଗୁଡ଼ା ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଜିରା ମଧ୍ୟ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲଙ୍କା ପକେଇଦେଲେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୁଡ଼ା। ଓ କି ଧୂଆଁ ଆସୁଛୁ ମାଲୋ। ଓହୋ କେତେ ଯୋଉ ଧୂଆଁ ହଉଛୁ। ରସୁଣର ପାଳି ରସୁଣକୁ ପକେଇଦେଲେ ରସୁଣ ପଡ଼ିବନି ଯେ ବାସ୍ନାଟା ଆସେ ନା ପୁରା ମାନେ ବାସ୍ନାଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ବାସ୍ନାଟା ମୁହଁକୁ ଯାଇ ପୁରା ରସୁଣ ବାସ୍ନାଟା। ଜଳୁ ନାହିଁ ତ ଗୋଟେ ଫୁଙ୍କି ଦେବା। ହଁ ଜଳ ଚୁଲି ଖାଲି ଧୂଆଁ ହଉଛୁ। ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଶାଗକୁ ମାନେ ଛୁଙ୍କ ଦେବା ନାଗି ଯେ ପକେଇ ଦେବା ହେଇଗଲାଣି। ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ନା ଖାଇବାଟା ପୁରା। ଏଇଟା ପୁରା ମିକ୍ସିଂ ଶାଗ, କୋବି ଶାଗ ଆଉ ଏଇଟା କିଛି ଶାଗଟା ଏଇଟା କୁଶୁଆ ଶାଗ, ପୁରା ଦୁଇଟା ଯାକ ପୁରା ମିକ୍ସିଂ ଅଛି। A few moments later. ଶାଗଟା ହେଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ମାନେ ପଖାଳ ବାଢ଼ି ଦେମି। ବାପା ଓହ୍ଲେଇତେ ତ ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି ବହୁତ ଜୋରସେ। ସେଇଟା ଆସିକି 9ଟା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ତ ଖାଇକି ମୋତେ ଯାଇତେ ପଡ଼ିବ। ଲେଟ୍ ଯେହେତୁ ହେଇଯିବ ପହଞ୍ଚତେ ପହଞ୍ଚତେ। ପାଗ ବି ଆଜି ନରମ ଅଛି, ଯାଇତେ ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ବଟ୍ ଯାଇତେ ପଡ଼ିବ। ପଖାଳ ବାଢ଼ି ସାରିଛି ଆଉ ତା ସହିତ ଶାଗ ବି ମଧ୍ୟ ଆସି ସାରିଲାଣି। ଆଉ ରହିଲା ମିକ୍ସଚର। ଏଇଟାର ହବ, ଏଟାର କିସ ହବ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟାର କିଛି ନ ଖାଇବ। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। ଏଇ ଖାଲି ଥାଳିଟାର କିସ୍ନା ଖାଇବ। ଏଇ ଯେ ଖାଲି ଥାଳିଟା ଅଛି ଏଇଟାକୁ କିସ୍ନାର ଏତିକି ଦିଟା ଭାତ ଦେବା, କାହିଁକିନା ସକାଳ ପାଖରୁ ଭାରି ଯାଇଛି ଖେଳିତେ। ଏତେ ମୁଞ୍ଜା ହେଲା। ହଁ କାନ ଧର, କାନ ଧର, କାନ ଧର, ଧର କାନ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ ନା କିସ୍ନା। କିସ୍ନା ଯେହେତୁ ଏଇନା ଆସିଲା, ମୁଁ ତ ବାପାଙ୍କର ମୋର ପଖାଳ ବାଢ଼ି ସାରିଥିନି। କିସ୍ନାର ଏଇନା ବାଢ଼ିମି ପଖାଳ। ସେ ଠକଟା ତାକୁ ବାପା କହିଥିଲେ ଆସିବୁ 8ଟା ବେଳେ ପଳେଇ ଆସିବୁ, ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆମେ ଖାଇବା, ତାପରେ ଯିଏ ଯାହା କାମରେ ଯିବ। ସେ କିନ୍ତୁ ଠକ ଏଇନା ହିଁ ଆସୁଛୁ, ଆସିକି 9:30 ହେଲାଣି। ତା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପଖାଳ ବାଢ଼ିତେ ହବ। ପଖାଳ ରେଡି। ଚାଲ କିସ୍ନା। ପିଆଜ କଟା ଚାଲିଛି। ଏକଡ଼େ ମିକ୍ସଚର ଅଛି ନା ମିକ୍ସଚର ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଧନିଆ ପତ୍ର। ଧନିଆ ପତ୍ର କିଛି ଛିଡ଼େଇ ନେଇଯିବ ଏଇଠି। ଧନିଆ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ଦଳିଆ ନେଇକି। ଛୁଆ ଆଜି ଖେଳ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ତୁ କିସ ହେଲୁ ଖେଳର? କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ଫାଷ୍ଟ ମିଛ କହୁଛୁ। ସେ ବାପାଙ୍କ ଦେଖରେ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ, ବାପାଙ୍କୁ ଶିଖଉଛୁ। ତୁ ଏଡ଼େ ମିଛୁଆ ନା ବେ। ତୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ ଆଉ ହଁ ନା କିଛି ନା। अबे साले ବାପାଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ଶିଖଉଛି। ବାପା କୁହ କୁହ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି। ଖାଇ ଖୁଆକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଯିବା ନାଗି। ଆଉ କ୍ରିଷ୍ଣା ମଧ୍ୟ ଘର ଭିତରେ ରେଡ଼ି ହେଉଛୁ, ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବ। ତ ପାଗ ଟିକେ ନା କମିଛି, ଟିକେ କୁହୁଡ଼ି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଟିକେ ଏଇନା ବାହାରିଛି। ପାଗ ଯେହେତୁ କମିଛି, ଏଇଭଳିଆ ବର୍ଷାଟା ବି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ପଳେଇବି। ଆଉ ବାପା ମଧ୍ୟ ଖାଇ ଖୁଆକି ଦିଶେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼ାକି, ଶୀତ ଲାଗୁଛୁ ଥର ଉଠଉଛୁ। ଆଉ ମା ବସିକି ସେଇଠି ପଖାଳ ଖାଉଛୁ। ତ ସମୟ ବେଶୀ ବର୍ବାଦ କରିବାନି। ତ ମୁଁ ଯାଉଛି କାମକୁ। ତ କାମରେ ଆସିନା ଏକାଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖାହେବ। 5 hours later. ଏବେ ହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସି ଘର ପହଞ୍ଚିନି। ଆଉ ପାଗ ବହୁତ ନରମ କରିଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ହାତ ଗୁଡ଼ା ପରେ ମାନେ କିସ କହିମି, କାଲୁଆ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳକୁ। ମୋ ତ କାନି ଆଙ୍ଗୁଳିଟା ପୁରା ମାନେ ସିଧା ହେଇଯାଇଛି, ବଙ୍କା କରିପାରୁନି। କାଲୁଆର ଆଇଲା ବେଳେ ଜଷ୍ଟ ଟୁପୁରୁ ଟୁପୁରୁ ବର୍ଷା ପକାଉଥିଲା ନା, ତ ଯାହାଫଳରେ ମାନେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ପାଗଟା ପୁରା ନରମ କରିଛି, ପୁରା ନରମ ଅଛି। ମାନେ ସକାଳ ଠାରୁ ବି ବେଶୀ ନରମ ହେଇଛି, ମାନେ ଅତି ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ କରୁଛି। ଆଉ ବାପା ଏଇଠି ଖାଇତେ ବସିଲେଣି, ସବୁ ଖାଇବା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଢ଼ି ଆଉ ବାଇଗଣ, ସେଟା ବିଲାତି, ବାଇଗଣ ବିଲାତି। ଆଉ ସକାଳିକା ଭଜା ହେଇଥିଲା ଯେ ଶାଗ। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଦ୍ୱିପହରେ ଭାତ ବସେଇନେ, ତ ବାପାଙ୍କ ମାନେ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ତ ସେ ଭାତ
बसा ही ना तो रातिर भात बसा जीव रोषे हेने खिया जीव अंडा प्राय बापा कहते कि रातिर कौन अंडा नहीं आसवे अंडा नहीं आसने रातिर भात माने रोषे हेने अंडा अंडा तो अंडा झोल भात खिया जीव तो एबे मुठी खाई एडजस्ट करदे और माँ भी मुठी खाइब छुआ तो स्कूल जाइए स्कूल माने चली माने खेल चलती प्रोग्राम चलती तो सी दी पर खाईदेव तो से नहीं रिसेंट बापा ओह्लैन ताती से नहीं पूरा हावड़ा बाहर पूरा केमती धूआ बाहर सकाल सकाल हावड़ा बाहर खाइबार